Pozdrav i dobrodošli na kanal Okusi prirode. Kovrđavost lista breskve predstavlja najčešću i najopasniju bolest breskve i nektarine. U našim uslovima bolest se pojavljuje svake godine. Može izazvati ozbiljne štete, uključujući opadanje lišća, plodova, smanjenje uroda, a može uzrokovati i iscrpljivanje biljaka, što ih čini podložnim smrzavanju i napadu drugih patogena. Zaraza obično nastaje kada je vrijeme toplo i kišovito tokom bubrenja pupoljaka, pri čemu je za infekciju potrebna dovoljna količina vlage. Najosjetljiviji period je kada se pupoljci počnu otvarati, a mladi listići postignu veličinu nekih 3 do 4 mm, pa sve do početka otpadanja latica. Gljivica uzrokuje vrlo specifične i lako prepoznatljive simptome na breskvi. Prvo se bolest uočava na mladim listovima, koji postaju kovrđavi, zadebljani, deformisani, lako lomljivi i obično su veći od zdravih listova. Oboljeli listovi mogu poprimiti zelenu, žutu, bijelu ili crvenu boju. Deformisani listovi se suše i opadaju, a u maju i junu može doći do potpunog gubitka listova na stablu. Ono što se može uraditi je preventivna zaštita breskve fungicidima, koja je jedina moguća mjera. Zaštitu treba sprovesti prije nego što nastupe uslovi za infekciju, odnosno prije početka kišnog perioda, a može se obaviti u 2 navrata. Prvo prskanje je zimsko prskanje, a obavlja se prije nego što dođe do bubrenja pupoljaka i to fungicidima na bazi bakra. Ovo se radi otprilike 2 do 3 sedmice prije početka vegetacije breskve. Napomena, bakarni fungicidi se ne smiju koristiti na breskvama i nektarinama tokom vegetacije. Drugo prskanje je preventivna zaštita i ona se obavlja nakon bubrenja pupoljaka do faze cvjetanja, što je obično u periodu februar-mart. Tu se mogu koristiti hemijski fungicidi, ali i prirodni preparati. Za jedan od njih će vam biti potrebna 2 sastojka, a to su litar domaćeg nekuhanog mlijeka i 1 kafena kašika soda bikarbone koje ćete usuti na 10 litara vode. Ovaj preparat možete koristiti najmanje 2 puta u ovom periodu i veoma je efikasan. Također, možete usuti 5 grama samo soda bikarbone na 1 litar vode. Imamo još i jesensko prskanje koje je obavezno ako je tokom vegetacije došlo do pojave bolesti. Prskanje treba obaviti kada je većina lišća opala. Važno je naglasiti da se infekcija koja je već nastupila ne može naknadno suzbiti ni na koji način, te je zaštitu potrebno provesti preventivno prije nastanka bolesti. Jedino što možemo uraditi na manjim površinama kada se bolest pojavi je da ručno uklonimo zaražene listove i orežemo inficirane izboje, dok na većim površinama to nije izvedivo. Zaraženo opalo lišće treba skupiti i spaliti van voćnjaka. Stablima koja su već zaražena potrebno je dati gnojiva na bazi azota u rano proljeće kako bi potakli rast novih listova i mladih lastara i tako održali stablo u boljem stanju. Za ovaj video toliko. Ukoliko imate nekih pitanja, slobodno ostavite komentar. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav!